मो झीर मथार सिंदूर को देखिले प्रति मुहूर्त मते डर लगुछि कहीं मो झीटा राजा पुओ को बाहा हबई राणी हेब बोली दिन बार गणुछि हेले मु तो गरीब लोकटा मो झीटा जेते बळे राणी हे जीव केमिति जाई ता दुआरे मु ठिया हेबी मु खाली सेही कथा भाबुछि सेही कथा भाबुछि आउ भाबिबा को बेळ नै बापा। अरे हे सुरुजा अरे एबे कोन करिवो से कथा चिंता करो। हाँ हाँ अरे सुने सुरुजा अरे करज हेले हेउ पछे जमी मानक बिकी टंका आनी मो झियो पई कान फूल हले आउ बेक को खंडिए हार गढ़ी सारी आउ बाकी रहिला हाथ को शंखा चारिपट आउ गोड़ को पाउंजी सारे ए सुरुजा शुणे करज हेले हेउ पछे मो झियो पई मु घुंगुर लगा पाउंजी हले आनी देबी आउ मो झियो जेते बळे रजा उआसरे झुमुरु झुमुरु पादरे चलियो देखिबु रे सुरुजा ये गाँ लोक माने देखी ताटका हेई जाई रहिबे काहे के स्वप्न देखो जो बापा तुमरो से स्वप्न सत हबनी अरे काहे की सत हबनी कुणाल बाबू परा वन देवी मंदिर आगे शपथ करी जाइछंती बापा बड़ लोकों पाई शपथ होउची पानी रोगार आउ सहज देश राजा घर पुओ तांको पाटीर कथा खाली पानी रोगार नुह बापा गोटाए मिछ गप ए सुनुजा जो गप को विश्वास करी तुम्हें आउ मो पाई गला अरे एमिति कोन कहूछु ए सुरुजा अरे तू एमिति कोन कहूछु तुम्हें स्वप्न देखुवा से राजा पुअर अन्य जो सभागर स्थिर होई सारी अपकु रानी हबार स्वप्न देखुवा सिंदूर ताकू ठकी देइची अरे तू सेमिति कह रे मु लोक हेई जेबी अरे मु लोक हेई जेबी एका तुम्हें लोक हसावनी बापा सांग साथी ए गाँ लोक कथा सही न पारी कर देबी बापा तुम मानक कथा शुणी शुणी मो मन भी बड़ आशा टे बसा भांगी बापा मो भौणी कुणाल बाबू को बाहब राजा घर बो हम राणी होई राजा उआसरे रही आज कथाटा शुणिला परे मो आशार बसाटा भांगी जाइछि बापा मु एबे भाबुछि से सिंदूरता पई अभिशाप पाई अरे चुप हो जा ए सुरुजा अरे चुप हो जा रे चुप हो जा अरे जते बड़े गाँ लोक ए कथाटा शुणिबे काईटा परा करी कहिबे नंदू बुढ़ा को मारने हेइछि तरागा को निजुड़ी बांधुथिला एले आधा बाटारू बड़ी मरी गला किए मरी गला बापा तमे कहा कथा कहूछ तो कथा कहूथिला तू मरी जीवा कथा कहूथी हेलो विश्वास करी से राजा पोटा हाथरू शंखा सिंदूर पाइथिलु परा एबे कोन हला एबे कोन हला बापा कथाटा कोन कुह तो सिंदूर तते धोखा देला कुणाल बाबूंकर अन्य जो सब बाहागर स्थिर होई सारी तू मिछ कहूछु तू मिछ कहूछु ना मिछ नुहला अपा कथाटा सत से सिंदूर को तू स्वप्न भाभी बची दे
सिंदूरा देखले डर लाଗୁଛି डर लाଗୁଛି ତମମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମୋର ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବନୁ ଦେବୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କୁଣ୍ଡଲ ବାବୁ ମୋ ମଥାରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଟା ଠକିଯିବ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆଲୋ ତୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଆହୁରି ଭରସା ରଖିଛୁ ଏ ମାଣିକ ଆଲୋ ପାରୁଛୁ ଯଦି ସେ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ सिंदूरा देखले डर लाଗୁଛି डर ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଏ ସିନ୍ଦୁର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତମେ ଥରେ ଦେଖ ବାପା ଭଲ ବାବାର ଆଖି ପୁରେ ମୋ ମଥାକୁ ଦେଖ ମୋ ମଥାରେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟା ସେ ରାଜା ପୁଅ ଫେରିବାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ସେ କେମିତି ହସୁଛି ଦେଖ ମୋ ବାପା ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ମଥାକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନି ଲୋ ମାଣିକ ତୋ ମଥାରେ ସେ ରାଜା ପୁଅ ଦେଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଭାବିଲେ ତୁ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ ତୁ କେମିତି କଥା କହୁଛୁ ରେ ସୁରୁଜା କେମିତି କଥା କହୁଛୁ ତୁ କେହି କଣ କେବେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ବି ଦେଖେ ତାହେଲେ କଣ ମରିବୁ ଏ ସୁରୁଜା ଆରେ ସେ ଏକା ମରିବନି ରେ ଆମ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ମାରିବ ତାପରେ ଯାଇ ସିଏ ମରିବ ତାପରେ ଯାଇ ସିଏ ମରିବ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ କେହି ବି ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତାଗୁଡା ଯିବି ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କୁନାଲ ବାବୁକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଧରା ପଡିଯିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ମାଣିକଲ ଆଲୋ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢାନା ଆଲୋ ବାଟ ବଢା ହେଇଯିବୁ ଲୋ ବାଟ ବଢା ହେଇଯିବୁ ବାଟ ବଢେଇଥିବା ପାଦ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରେ ନା ବାପା ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଗରେ ଥାଏ ମୋ ପାଦକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯଦି ମୋ କଥା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ରାଜ ଉଆସରେ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବି ଆଉ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ କଥା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ପାଖକୁ ଫେରିବି କେବେ ଫେରିବିନି ମୁଁ କେବେ ବି ଫେରିବି ଅପା ତୁ ଫେରିଆ ଅପା ତୁ ଫେରିଆ ସୁରୁଜା ରେ ଆରେ ତାକୁ ଅଟକା ରେ ଆରେ ତାକୁ ଅଟକା ତାକୁ ବାପା ପଡ଼ିଲା ନଈକୁ ବନ୍ଧ ଦେଇ ଅଟକ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ବାପା ଯାଉ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କହିବ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି सिंदूर देखिले डर लाଗୁଛି सिंदूर देखिले डर लाଗୁଛି सिंदूर देखिले डर लाଗୁଛି
ମାର ଏମିତିକି ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଅ ମୁଁ ବି ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶାଳି ମାଇକିନିଆ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ହାତ ମୁଠାଏ ସାଙ୍ଗକୁ କଳମ ଶାଗ ମତେ ବାଢ଼ି ଦଉଛୁ। ଏସବୁ ମୁଁ ଖାଇବି? କୋଉଠୁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ? ପୁଅଟା ଥିଲା ଯେ ଟ୍ୟୁସନ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ତମକୁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା, ତମ ମୁହଁରେ ଔଷଧ ଦଉଥିଲା। ସେ ତ କୁଆଡେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା, ତମକୁ ଆଉ ଦବ କିଏ? ତୁ ଦବୁ? ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଇଛୁ ପରା, ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି, ଔଷଧ ଟିକେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି ଦଉଛି। ସେଇ ଭାତ ମୁଠାକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ତା ମାନେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ମରିଯାଏ? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି ଚାହୁଁନି, କିଛି ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଚାହିଁବ ତା ସକା ସିନ୍ଦୁରକୁ ହରେଇ ଦବାକୁ? ତାହେଲେ ଯଦି କଥାଟା ବୁଝୁଛୁ ମତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଦିବେଳା ମୁଁ ମଟନ ଚିକେନ ପଲଉ ଖାଇବି, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି, ଏସବୁ ମତେ ଆଣି ଯୋଗା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ମୋର ଠିକ ମାଇକିନିଆ। ତା ନହେଲେ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ତୁଡ଼ି ରାନ୍ତ ହେଇଯା। ଭଗବାନ କିଛି କରିବେନି ଲୋ, ଯାହା କରିବୁ ତୁ କରିବୁ। ଯେତେ ଦିନ ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ ସେତେ ଦିନ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ରହିବ। ତା ନହେଲେ ତୁ ରାଞ୍ଜ ହବୁ ଲୋ, ରାଞ୍ଜ। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମାଇପି ଲୋକଟା, କୋଉଠୁ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେବି? ପୋଷିଲା ପୁଅଟା ତ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ତୋରି ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଓମକାର, ତୋରି ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କଣ କହିଲ ତମେ? ମୋ ପାଇଁ ଓମକାର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି? ଆହୁରି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆହୁରି ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତା। ତୁ ତାକୁ ପାଠ ନ ପଢେଇ ଟ୍ୟୁସନ କରେଲୁ, ଟ୍ୟୁସନ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲୁ, ଟଙ୍କା। ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ତମକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ, ତମ ମୁହଁରେ ଔଷଧ ଦବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେ ପଥ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଖାଇ ପେଟରେ ଖାଟା କରିଦେଲ। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିଥିଲେ ତମେ କେବେଠାରୁ ମରି ସାରନ୍ତଣି। କଣ କହିଲୁ ବେ ଶାଳି ମାଇକିନିଆ? ମୁଁ ମରିବା କଥା ତୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲୁ। ତା ମାନେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କେମିତି ମରିଯାଏ? ନାଇଁ ଲୋ ମାଇକିନିଆ, ନାଇଁ, ମୁଁ ମରିବିନି, ମୁଁ ଜମା ମରିବିନି। ବରଂ ତତେ ପୋଡ଼େଇ ଜଳେଇ ମାରିବି। ମାର, କିଏ ମନା କଲା? ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଅ। ପୋଡ଼େଇ ଜଳେଇ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ଯାହା ମୁହଁକୁ ଯାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲି ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ମାରିଦିଅ ମତେ। ନାଇଁ ଲୋ ମାଇକିନିଆ, ନାଇଁ। ଆଲୋ ତୁ ମରିଗଲେ ମତେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦବ କିଏ? ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି, ପଲଉ ଖାଇବି, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇବି। ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବ? ଯା 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 ଯା, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଘିଅ ମରା ରୁଟି 4 ପଟ, ଚିକେନ କଷା ଟିକେ କରିଦେବୁ। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ତମକୁ ଆଣି ଦେବି କୋଉଠୁ? ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆଜି ରାତିରେ ତୁ ମତେ ଘିଅ ମରା ରୁଟି ଚିକେନ କଷା ଦେବୁ ବାସ୍। ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ତମକୁ। ଦବୁନି କଣ ବେ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଦବୁନି କଣ ବେ? ତୋ ବୋପା ଦବ, ତୋ ଚୌଦ୍ର ପୁରୁଷ ଦବ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଦବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାରୁଛ ମତେ? କାହିଁକି ମାରୁଛ? ମତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ତମକୁ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନି? ମୁଁ ପରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ
ମୁଁ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ତତେ କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି? ହଁ ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମତେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଯେ ମୋ କଣ୍ଠ ବଟେଇ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିଲେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କଣ କହିଲୁ ବେ? ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିଲେ ତତେ ଡର ଲାଗୁଛି? ଶାଳି ମାଇକିନିଆ ଝିଅ ମାନେ ରୁଟି ଚିକେନ କଷା ମାଗିବାରୁ ତୁ ମତେ ଏତେ ବାହାନା କରୁଛୁ? ବାହାନା କହ ବେ, ଝିଅ ମାନେ ରୁଟି ଦବୁ କି ନାହିଁ? नियो बापा तुम भाई घी मारा रुटी को चिकन कषा नहीं आसी। अरे तू एते दिन धरी कुआड़े चली जाइथिलु रे? तो वेश पोशाक एमती बदली जाइए। ए बापा तू कोठी कौन बड़ चाकरी पाइଛୁ? तू कुआड़े चली जाइथिलु रे? खाली एतिक जान तो पुओ गोटे बड़ चाकरी पाई जाइछि। तू सत कहूचु? तू सत कहूचु? ताहले तू मो पाई सबुदिन एमती भल सुआदिया खाद्य नहीं आसबू? अरे आनिबी बाबा तुम भाई होटल सबुदिन सुआदिया खाइबा नहीं आसबी। कि शांति, आज जाई दीटा शांति रे खाइली। ए बाबा ए काली सकाळू मो पाई बिरयानी 2 प्लेट नहीं आसबू। ताकू मु सकाळे जलखिया करदेवी। जाऊँगी पानी ग्लास पी शोई पड़ी शोई पड़ी। कौन आउ भावुछ? भावुछे एभलिया स्वार्थ पर मनीष भाई तो मतार सिंदूर करे तारू एते माड़ गाड़ी खाई केमिति बड़ी रहिछो? से कोन प्रकृतिर जन स्वामी? आज ये प्रश्न काहे की? प्रश्नटा पर्यंत पचारि लेबो। मु पचारुचे से स्वार्थ पर मनीष ना तोर मतार सिंदूर प्रकृतिर तोर स्वामी? ओंकार कहा को ये प्रश्न पचारछु? तो बो को? हाँ तते पचारुचे। स्त्री को जी भोकिले पेटे रखे निजे चिकन मटन बिरयानी खाइबार स्वप्न देखे से कोन प्रकृतिर स्वामी? स्त्री अभाव पूरण करियो बदले निजे स्वार्थ चिंता करे से कोन तोर मथार सिंदूर? मते त काई संदेह लागुचे। मोर भी संदेह होउची। ए की संदेह? प्रकृतरे तू मो पो ओंकार तो ना आउ किए? पौर कथा शुणे मुंडा पूरा टेंशन हो गला। टेंशन जाऊ दिला उड़िए ठंडा कर दवा।
टाणी मो मुह को धुआं छाड़ुच काहे सिगरेट पीवा को मना ओंकार तमे सिगरेट भी मो मुह को धुआं छाड़िबो अरे मुख मना करुची अरे जदि इच्छा होची नियो तमडे मारी दियो ओंकार मो तुमको कौन भाभी थिले और तमे कौन मो तुमको सारा जीवन मो मोथारे सिंदूर कर रखिबा को चाहुथिली हेला आज एठी आसी देखि सारिबा परे मते से सब मिछ लागुची माने कौन देखुछ सब किछि भूल सब किछि मिछ माने मु जहा को भलो पाउथिली तमे से ओंकार न हो माने सिंदूर करी मु तुमको मो मोथारे साइती रखिबा को चाहुथिली हेला आज एठी तुमको देखि सारिबा परे तुमको मते घृणा लागुची सॉरी डार्लिंग हाथ छाड़ कहूची हाथ छाड़ डार्लिंग काहा को कहूच मो ना होची रूपाली तमे से रूपले आमे मंदिर रे बाहा होचे आमे परा स्वामी स्त्री सॉरी सॉरी रूपले मोर भूल हो जाई जीवन रे कथा दउची सिगरेट केबे आउ टाणीबी नाही आसो रूपले आसो आमे एठी बसी गपी बास तम सहित गपिबा पई मो पई समय नाही काहे रूपले अरे आमे परा स्वामी स्त्री आमे मंदिर रे भल पाई बाहा होचे ताले एकाडी बसी गपी पारिनी काहे काहे कि ना मो पई राजा पुआ बरो होई आसुची ए नियो मो बाहाघर कार्ड मो बाहाघर को निश्चय आसीबो रूपाली रो कथा सुने रूपाली रो कथा सुने मुंडटा पूरा टेंशन हे गला टेंशन जाऊ दे ताको ठंडा कर देबा रूपाली मो स्त्री से आउ का को बाबा ए कथा कौन संभव